ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল টু আর নিউ ব্লগ। চলে এলাম নতুন একটা ব্লগের সাথে। আজকে হচ্ছে আমাদের পুরীতে ডে 2। আজকে সকাল সকাল চলে এসেছি সমুদ্রের পাড়ে। আজকে আমাদের সারাদিনের প্ল্যানিং হচ্ছে আমরা চিল্কায় যাব। তো ভিডিওতে তোমরা সব কিছু দেখতে পাবে, আশা করি ভালো লাগবে। তাহলে চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। এই যে এখানে মাছ বিক্রি হচ্ছে, ডিম পাউরুটি অর্ডার করেছে। ভালো খেতে, ভালো খেতে। ছি, তাহলে খাচ্ছ কেন? কি করবে? আমাদের ম্যাগি রেডি হচ্ছে, গলা কেটে নিচ্ছে গায়েস। প্যাকেট ম্যাগি 40 টাকা নিয়েছে, আর ওদের এই স্লাইস পাউরুটি দিয়ে ডিম পাউরুটি 50 টাকা করে। জানি না, পয়সা চিবিয়ে খাচ্ছে। আমি খাবো না, আমি ডিম খাবো না। না না, টুকু ম্যাগি 40 টাকা। 50 টাকা কেন বলছি? ডিম দিয়ে 60 টাকা। পেঁয়াজ দিয়েছে, পেঁয়াজ। ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল টু আর নিউ ব্লগ। আজকে হচ্ছে আমাদের পুরীতে ডে 2। আমরা এখন সব ফ্যামিলির সবাই মিলে যাচ্ছি চিল্কা। আমি 4-5 বার এসেছি পুরীতে, কিন্তু কেউ বোনও যায়নি চিল্কাতে, আমিও যাইনি চিল্কাতে। তো এবার প্ল্যান হয়েছে চিল্কা যাব। তো যাই, 4-5 ঘন্টার পুরো একটা সব কিছুই শেয়ার করবো। চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আমাদের গাড়ি চলে এসছে, চলো গাড়ি করে যাওয়া যাক। Kept searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. আমরা কিন্তু চিল্কা চলে এসেছি। হ্যাঁ, ওই যে চিল চলে এসেছি কাকা করতে করতে। দাঁড়া শোনা, সবাই নামো, তারপর তুমিও নামতে পারো। হ্যাঁ, হেঁটে হেঁটে আমরা এটা হচ্ছে চিল্কা লেক, চিল্কা লেক বলে এটাকে। হ্যাঁ, বৌদি শুটিং এর সময় এরকম হয়েছিল। দারুণ জায়গা, দারুণ। All this must feeling all when hate how much you are now as all this must feeling I love you now as my living as all this must feeling I hate how much you are now as all this must feeling I love you now as my living feel all this feeling all that hate how much you are as now as all this feeling I love you now। एक्चुअली ना खाने के लिए उपयोग नहीं होते हैं, खाने वाला वो खावा जाए ना। ना ना, लाल काला वाला जो रहता है ना, ब्लैक वाला, उसको खाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर काला आ जाएंगे सुबह इस तरह। বাপি कैसे मत करिए, हो गया सब लोग देख लिया। এখানে কি কিছু দেখার আছে নাকি? না, यहाँ ये एक बार सुन लीजिए, इस आइलैंड में कोई भी एक्चुअली इंसान नहीं होते, यहाँ कोई भी नहीं रहते, यहाँ कोई मकान वगैरह भी नहीं है।
आपके रहते हैं डियर, पिकअप, सारे के सारे वाइल्ड एनिमल इसके अंदर है, बहुत सारे हैं ना, अंदर कोई जाने का परमिशन नहीं है। पिकॉक। इसीलिए यहाँ सुनिए, आप लोग जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल सब हम लोग का है। आप उतने आप लोग का जैसे आए अच्छा से रिटर्न जाना, ये हम लोग का वो काम ना होता है, समझते ना। यहाँ आप लोग मयूर रहता है, डियर, हरिन रहता है, सांबर रहता है, सब रहते हैं, और गाँव भी रहते हैं बहुत सारे, हजार पीस रहते हैं। ठीक है, मैं आपको और एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये अपना पैकेज के अंदर है। और एक चीज़ यार, कहीं पे भी आप कोई नहीं दिखा सकते, ये अपने पैकेज के अंदर होता है। गवर्नमेंट का जॉब दिखा रहा हूँ आपको, इसीलिए दिखा रहा हूँ, इसमें आपको पाया जाता है ना ओरिजिनल पर्ल, सच्चा मोती मिलते हैं। लेकिन मोती इसमें हर एक में नहीं होता, निकलेगा तो हम आपको दिखाएंगे, दिखाने का मेरा फर्ज होता है। और एक बात कहेंगे ना, ये इसको मोती इसीलिए दिखा रहा हूँ, इसका मेन मकसद है मोती की पहचान क्या है, इस सबको जानना जरूरी है, तो हम बता देंगे आप लोगों को। কি করে বোঝেন? तोड़ने की बात, চড়নে কে বাদ ভাঙবে তারপরে বুঝতে পারবে। না না দেখো কি মুতি কোন দেখতে পাচ্ছি না, মুতি পহলে কি দেবে আমাদের? ভালো বলবি দেবে না। मोती है, उंगली डालने से ना कड़क महसूस होता है, हम आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। हाथ नहीं है बेकार। दारुण। ओ चले बाबा, देखिए ये मोती हमेशा बिना आकार का ही होता है, देखिए टेढ़े मेढ़े लंबा चपटा होता है, और शाइनिंग हमेशा एक दूसरे से बराबर नहीं होता है, और इसमें छेद करके अपना माला बनता ही नहीं। मेरा कहीं देख लीजिए। Everywhere in the deeps in the world, maybe you can some Andaman, Lakshadweep, Australia, Sri Lanka, and here is available also. This one collect from the depths of sea water through the scuba diver, जो आपके लैंग्वेज में डुबरी, आइलैंड के पीछे समंदर में इसको लाके डुबरी, इसको लाके हम लोग को देते हैं। और दिखने के लिए एक बोट में टोकरी है, आप दिखाना मेरा फर्ज है। अगर आप लोग उसको स्टोर करेंगे, 1 महीने के बाद एवरी ज्वेलरी एक्चुअली कम टू हियर एंड टेकिंग एवरीथिंग। झिनुक टाइप। हाँ 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 हाँ, रेड ट्रबल। ओहो, यू आर सो लकी। देखो लाल पॉलर আমরা এই আয়ারল্যান্ডে এসেছি, আর এখানটায় সমুদ্র, দারুণ লাগছে, দারুণ। ওই যে ওখানে বাবা মা, চলো যা যাক, আমরা এবার ফিরবো, এখন ম্যানগ্রোভের দিকে যাব। এখন দুপুর নেই, বিকেল হয়ে গেছে, বিকেলে লাঞ্চ করতে এসেছি এই হোটেলে, কি কাছে কে জানে। এই যে আমাদের ভেজ থালি চলে এসছে, এখানে মামকু খাচ্ছে মা বাপি, আর ওখানে মাসিরা। আমরা বাড়িতে এসে সবাই যে যার মতো রেস্ট ফেস্ট নিয়ে এখন আবার একটু বেরোলাম, যাই একটু সি বিচের ধারে ঘুরে আসি। আমাদের এখানে সবাই ফুচকা খাচ্ছে, 10 টাকায় 4টে ফুচকা। বাপিরা এই যে আমার চাউমিন চলে এসছে, বাহ। আজকের ভিডিওটা তাহলে এই পর্যন্তই রাখছি। ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে বলো না। তোমাদের বন্ধুদের সাথে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করো। তাহলে আজকের মতো টাটা।